Shalom, shalom, Israel. Give honor and glory to Yahweh. Bahashim Hamasiach Yahweh Shai. Minena brada Yakana. For Israel, son of Zion. Today we contaki baka over a tweede deel voor die Amos High Panya Unune in de voorkomen van Grondtapu. En nou afvraag dat ik zou moest doen voor die ude in de kondrepe amasenugo. Je begrijpt? Dus we nou wogo luku in a woord van Mosai Yahweh zou moest doen voor die amampanya unu in de fokuku van Grondtapu. If na zo moest de, like foude no de. If na dat na systeem, if na sadema soru unu in de voor 400 jaar, sadema leer unu if na dat na a systeem, dat wogo luku in a woord voor Mosai Yahweh. Dat na in a Bijbel kan. Dat we continue, we beginnen. Like voor 20, we beginnen Johannes 8 vers 32. Johannes 8 vers 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Dat is een waarheid. En de waarheid zal make you free. Sabi? Natuurlijk sam tak altijd. Zo lees je den tak ube sabat true. Sade man soru ala den yari. Maar no, uro sabat true. Je begrijpt dat? Dus om sabat true en at true om make you free. Dus we gaan lukken naar at true naar in een woord voor Yahweh. Kan? Deuteronomie 28 vers 64. And the Yahweh shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other. And there thou shalt serve other gods, yet neither thou nor thy father have known even wood and stone. You see? Ik zou beter kiba man panyaunu na ala voor ukufa Grondtapu. En todo pe uda pe godin tragado. Je begrijpt toch? Udu na ngaston. Want tamantak udu na ngaston, dat betekent dat de gadu de taki. Je begrijpt toch? You must go look sana den. You must go look sort gado na stone, a sort gado na udu sama ibodu. If you want kon man dat je sap direct. Je begrijpt toch? Dus dan nou dat man tegen dus dat we lukken dat maar aman panyauna in de voor ukufa Grondtapu. Sa umus do. Want gado pot alles aan you in a Bible, eh? If you no sabi. Aman poti a boom. If you hold the wet, abundi yo feni, maar if you no hold the wet, dan ga ogre di yo feni. En aan mij tegen openlijk toe, sang je moest doen, fi ik kan kombaka na man. Je begrijpt toch? Anders had de mij kon prik et tegen die kerkie. Maar we gaan lukken naar woord van Mosai. We gaan naar Leviticus 26 vers 40, kom met 45. Leviticus 26 vers 40. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their father, where they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me, and that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of the enemies. If then their uncircumcised hearts be humble, and they then accept of the punishment of the iniquity, then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land. The land also shall be left of them, and shall enjoy her Sabbaths, while she lie desolate without them. And they shall accept of the punishment of this iniquity, because they despised my judgment, and because their soul abhorred my statute. And yet for all that, when they be in the land of the enemies, I will not cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly, and to break my covenant with them, from I am the Yahweh, the Elohim. You see? Baralangasa. Amos sait aqui. Dus paman potu go in de tra kondre da pe, paman pa yon in de fokondre. Dan aman taki if unu bekend unu iniquity betekent zonde. Mo proeven dadelijk, mo sorry dadelijk in de Bijbel. Toch? Dat iniquity betekent zonde. Dan maak ik even bekend unu iniquity, unu zonde.
de zonde of you, dan ga je de voorouders im geven toe. Toch? Want uno wakana bon pasi gomitama en dono wakana bon pasi gomitama aman sref ook tu draaien baka juno aman sref no luko unu toe. Toch? En dan de u do so da mancharu go in de kondre fu de feyanti fu unu. Amano taki enemiere. Enemies. Aman taki dat taki feyantis. Ome an wan no mo na umeni. Ja oui. Da man taki ma efu den de wan di no dry. Dus de wan di no dry den ati. No dry de kenki den libi no kenki den denki. Toch? Maar de ko api sakafasi. Toch? Ama ita kan de Israelitaire. Unu blaka na India. Maar tak efu ko api sakafasi. Da u accepteri de straf of unu na de sondu fu unu. Da ama o membre a accorderi na Jacob, na Isaac, na Abraham. Dan ama o membre a kondre, sama al a kondre na Jerusalem, Israël. Toch? So, want a kondre se refi de zonder you, plus a kondre o hoor en sabat ook toe zonder you. Toch? Want a kondre se refi don de kota ka kondre de leki. Want heel gedeelte van kondre dan lek sabanade. Je begrijpt wat ik op internet tegen go. Look is er dat kwa precies Israël na in sabana amande. Toch? Maar amatak bakatak ma u moet accepteren als straf of unu zou kiezen plus de wicked sani de sondu de udu. Want u gwelibi dus ama potwan kurutu junu u liba kurutu. Toch? Alla den status van man u lib den. U begrijpt toch? Unu arki de man. Daarom heb ik boem voer wet dat a wet hebi, a wet fugado hebi. Sa hebi na wet, sa hebi na wet van ag fugado. A wet fugado tak dat inom sirba ngai ma asandat hebi. A wet fugado tak inom mak sirba ngai no wa met asandat na hebi sani fudu. Boy ulip miere. A wet tak dat inom nya agu asandat na hebi san fidu. Minu sa pok na den trafole koleru de so don sandat tak umak nya alasani of umak tu alasani. Ano nya sampora gronta pudis no. Ano trasma itaki ya gado laki maknya alasani. Gado be shifana begin gomit einde. Toch? Dat if je volgens a Bijbel, if je leest a Bijbel, lek sa de man leri. Dan nya sampora gronta pu. Kom op man. Dan man tak jaso bakataki. En ete, hier samudaki. En ete if u de in a kondref unu pe u de na de peyantif unu to pa man charu pe de man charu go to pe de man charu go toch amano fornita unu en amano obroko a akroderi sa amamek nanga unu ibo kare dus amosa ete gija taki you epidena kondre pide no de gana strana so lang ala den principe nee worko volgens descendants tak i membre is refta mina wa Israelita yom mi bigis ma be sondu yom no bigi bondru ka wang da yo shitaki no a promise sama promise unu we fenen director i begrijpt toch dus dat we jompo gona Bogo luku sana iniquity, amite mo sorry tak iniquity betekent sondu. Bogo na Psalm 38 vers 18. Psalm 38 vers 18. For I will declare my iniquity. I will be sorry from my sin. You see? Dus iniquity betekent sondu hè. Dus te hier met iniquity, dat betekent dat intrijk moet of iets sondu sa je doen. Kan dan we gaan naar Deuteronomium 29 vers 28. No, we gaan eerst naar Deuteronomium 30 vers 7. We lukken sang amo usayo do. Teu u trijk moet op de wicked ways voeten.
kenki den takru du funu toch da wol ku sa mo sa yo du ja so sans no fal tof san samen tak ja Deuteronomium 30 vers 7 And the Yahweh thy Elohim will put all these curses upon thy enemies and on them that hate thee with persecuted thee. You see? Amantaki. Dus they denk ik moet voor alle den takuru as I'm go to anybody. Daar moet put alle de vloek die is aan pot tap unu toch? En moet put in tap de vijantief unu. De one die tegen unu toch? Nanga de one die achtervolg unu. De mij volg unu tanga die heeft die de mij achtervolg unu. De mij kiru de mij domen zo sananga unu teleka de heeft die. Ibrahim, maar lezen je het wel lezen. And the Yahweh thy Elohim will put all these curses upon thy enemy, and on them that hate thee, with persecuted thee. You see? Dus de one zij tegen you, de one zij volg you, zij achtervolg you, toch? Toch? Amo put alle de vloek, die ze peeta in ghetto, alle de principe, alle de onberen die nyang, ogona alle de travolg. Tak na sa amo sa itaki kan. Da wo jopo gona. Wo gona Deuteronomium 31. No, wo gona 29. Deuteronomium 29 vers 28. En dan Deuteronomium 29 vers 28, Amantaki, and the Lord rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day. The secret things belong unto the Yahweh, our Elohim, but those things which are revealed belong unto us, and to our children forever, that we may do all the words of this law. See? Amandaka Amosai, Yahweh, amang rutu unu pur uit akondre, stemtaka kondre Israël, door atibron nang awrak. Toch? En amang tek unu da man bon ku potin wang tra kondre. In tra kondre. Toch? Teleka de heeft idee. Zo. Als man die zeggen met me loba a sanje so a texture. Aman die si no if you know one kon man dat je denkt dat je maar van Moses kan tegen den sma in a wilderness taking. Au Mos High of Yahweh of bong you put in one track kondre o route you put uit Israël. Toch? Dus if je nog hoort de wet van man, dan moet route je moto in Israël, toch? Dan moet bonki poti in trakondre door atibron nanga wrak, toch? Teleka deftide. We me kan tegen taki, ama gebruik a woord taki teleka deftide. We desma bij de ena wilderness resma dis nobe go niet eens Israëlite nobe go in Israël schrijf het ena kondre. Dat betekent taki Yusa leest a tekst isi. Dat imsaptak dat teleka heeft die daar zo lek zou de zo de in 2019 ja. Ide ina kondre fisani amai tegen smart man be galle gides mai galle giden baka picking. Daarom met im luku sama tega man jato. Luku sama tega man. Aman tega man taki. Desan di kibiri na kado. Maar desan di open bar na gimina nga yu. To? Desan di open bar na gimina nga yu na nga unup ching voor altijd taki hoorde wet. Ala de wet sama ju hoorden. Taka man skrif ja. Dus bepaalde aan de na Bijbel lezen, kan de jou lezen in een voorsteen. Dat want dat in Afgado. Maar de one die ama openbaar die visie,
Like for the wet just tak maar op ala de wet die lazy boom tak die lees de wet. Na fi verstand dat im do den. Like voor man ko tegi tak in hora wet moro. Dai tega man tak kami kyanga man de la vrouw ving. Rega pasta. No spijt van eenmaal la wet fi no hem te a vrouw fi osribi wa weekend ai la meka ko sriba ngai if want me makuru. Da yo shi sama o tegi. Maar we continu naar het woord van Mozes kan. We gaan naar Deuteronomium 31. Deuteronomium 31, vers 27. For I know their rebellions and their stiff-neck. Behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the Yahweh, and how much more after my death. Gather unto me all the elders of your tribes, and your officers, that I may speak these words in their ears, and call heaven and earth to record against them. For I know that after my death ye will utterly corrupt yourself and turn outside from the way which I have commanded you. And evil will befall you in the latter days, because ye will do evil in the sight of Yahweh, to provoke him to anger through the work of your hands. You see? Israel. Moses tak wan falak mooi torida. Moses taki unu o opos napu tegen gado want toen neki tranga wat tranga je zit. Toch? Naman taki pemi jali bianga yu ne ye opos napu. Toch? Tegen gado. Mi Moses jali bianga yi. Mi opos napu. We de tegen gado. Naman taki ma omeni moro te bakate mi dede. Met andere woorden, mi jali biangai ne ye dus dat tem dede no. Dat yo boko konde en Moses no lei. Moses shasandis bunya tegi den Israelite den zogenaamde blakamanga ingi. Die Moses dede ne o kontron sani. Ai, kontron sani di gado. Want if we no be kontron sani di gado to gado no bo laten toe fu go in slaaf ane besta. No wan sma ja so ne pina wan sma so mar ja grondtapu. Na Mous hai meke grondtapu na emeke laten toe fu di sondu. To? Na man tegi de man taki ma gotek ala den de edemang fi de stam of unu chakwanga de officers. Kom ik me tegi de man de woord to dis me poten go in de ma yes met de ma yere. Da hemela nga grondtapu krutu. To? O getuige voor de woord to dis die woord taki. To? Na man taki want no that no baka no temio dede to temio dede that you do wicked to you do wicked and you must pas passive for the sam tegi sam commander you to that you do wicked, you do evil to you do evil. Maman taki dus te yo du takuru kusa Moses taki te yo du takuru ja no de te me de da yo du te bakate me de yo domen takuru maar je moet sap taki in the last day tackle or teki je samen taki and evil will befall you in the latter days, because you will do evil in the sign of the Yahweh. Amantaki takuru tefel bun takuru ye o teki want you do pun vre sani fesgado. Yer samen taki amantak the last day yere.
Nanga de wuroko fu you anu. Dus you Israëlieten, zogenaamde blakke man, zogenaamde Ingi. Moses no lei. Moses zijn trutaki bakaja de udu wikat. Anowe kiru srefi, anowe bose srefi, anowe visu srefi, anowe takome sanfu srefi, anowe ju sref taku sref tori. So wikat do de. Je begrijpt dat? Unoma show sref na ai. U komoro ogri moro lek saubede. Ala yari. Asan fuwe komoro erg. We libi precies. Lek famim taki. We libi precies lek na inwa kino ude. Lek na wa kino we play. Precies so we libi. Kade trafolo ke lukunu. Tak lukuja. Dis na tweede deel van voor de manisi. Dis na eerste deel. So kino we play. Her day. Trawana saiwan. Trawana takisma tani. Trawana action pe kiri. Trawana roofmode kino. Udi na lekwa film ude. Lekwa film ude ina grond tapudisi. Unu zogenaamde blakamanga anga Ingi. Maar we luku een video voor de soort weesa ude. De soort takoro weesa libi. Kan? Dit na de weet ook. Zou we libi. De soort takoro. E wan libi vreet aan ausrefi. Israël. This are not away. We libi posis lek to wan film e begin. Dat de trafologje snappen luku unu. Ko change a model disi. We wan fetang ausrefi. Do omen soort takoro dan ausrefi. Trama ya sofi no wakanga wan gonfi shuti brada. Ine vier bom. Her day we feti. Bom furu we feti fu na takis masani. Ibo reda na de kino dat we wan play her day. Die den trafolog met de luku. We wan play action kino. We wan play disi kino. We wan play alla soort kino. Kenki. If we talibi in de soort model is na ons refito. Fa. Ko de eerlijk no. Ko libi ko change mind, change denki. Kombaka na pasifa mosai. Hoor de wettelijk samen dat je ko lo bus refi. Maar systeem disi toch. Na meti elibiso. We libi posti stock lekte wan filme bigi, lekte wan kino e bigi posto we libi. Change your way, wake up Israel, wake up. Is na den takru fa we libi ere. If you no change the way disi Israel, na ja wotan. Wotan ja fute unu sa pompo tu sref moro. Je begrijpt toch? Maar mi dati, mi no bim de eerlijk. I want go home. Mi no want deja somoro talk. Di mi koshi taka true disi na jana true. Mi no want stay ja somoro. Mi want go also. Ma kanda you want de yaite. I want ta yaite kanda ye fende nya ya want ye fende wan winia. Ma den ta bala safi na ifende da yo taya. Da me ke utaya. Da te ushita kiwe kombuku. Da o luku efu ma ye tu se fi mam mi da cha wan taya want wi efu taya langa aya wotan uke ukombuku ma wo continue nga woko fwa ye amosa ye hawa wo go no na Deuteronomium 30 we beginnen vers 1 Deuteronomium 30 vers 1 we lezen tot aan 4 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither the Yahweh thy Elohim had driven thee, and shalt return unto the Yahweh thy Elohim, and shall obey his voice according to all that I commanded thee this day, thou and thy children with all thy heart and with all thy soul. That then the Yahweh thy Elohim will turn thy captivity and have compassion upon thee,
and will return and gather thee from all the nations, whither the Yahweh thy Elohim hath scattered thee. If any of thy be driven out unto the outmost part of heaven, from thence will the Yahweh thy Elohim gather thee, and from thence will he fed thee. You see? Dus daarmee dat je like vaak wel lezen ja zo. Moses het dan herhaald als hem sanima in alle soort modellen. Amandaki asa pasaso to ama opotu een blessing en een curse. Dus want taki a blessing en een vloek. To want a Mosai ne charen ko pot ju. Tak na so om dus a blessing na if you do den de san faman or de wet faman a vloek na if you no do den. To na tusani. Mama taki ma if you denk je remember is refi mindri den trafolk pama senigo. Da you drive kom baka na unu agado fu unu de karya hawa. Neu u arki na man. To? Nanga like sama commanderi unu fudu. Unu nanga unu piking ano you wang ala den chinfu unu tonta ka her volk. To? Nanga o her ati nanga o her body o her soul. To? Dama o draai u bakak moto uit as slaafsysteem, slavernijsysteem. Ama o teken takomaka wan nama be meku go baka dama o teku takomaka wan ama o ap medelijden nanga unu. To? Dama o charu ka wan dus wabi ama o bif charu dus daarom ik feestje we zijn zo na aspirite word ook bij fu charu ka wan. To? Fu pe ama panya unu. Maar ama taki if you be de kande bij bijvoorbeeld idete na Honolulu, idete na Bakassi fu busi, idete na Sela busi, ide vins ofara ide fa busi. Te dape ama o konteki. Ina no wan president pe ama no konteki, yulet Israelite. Ikande omen yaris manoko ondeki ete, tak ye besta. Te dape ama o konteki. Je begrijpt? Dus Amosai ap ala soort fase di unu fu amai soort unu sa omus doen fu ama konteku pour baka in de kondre pe ama paya unu. Den keer ki mane tegi de sandisi. De mai teach no me efena moni e wakti tak Jezus okon pour Jezus okon e wakti Jezus. Ano sa sanego. Aman tegi mo di Moses kona mang. To? Da man tegi Moses tak Moses puri sandal na ifutu one pace na best na wa heilig pressing. Isa sa man tegi Moses? Aman tegi Moses tak mi yere a kreef a volk voor mij naar Egypte. Yes, aman te. En a geschiedenis e herhalen schreef dus if you de ja say wat kai play bigi thing. Da ine den tak ai mi nego sakai schreef diga da wotang. Bir pisa ma tegi. Na stama u yere a begi fu unu na a kreef unu. Die amango in Egypte, hè? Amano lip no wa Israelita abaka. No wa Israelita abaka. Wam mi bri wam de manu we wa de Israelita sana bo wango to. Tok ama mek maslo e poko postal na dema oso da man do ranga de na wilde sa do nga den. Ama kirden. De wan di bem neki bari mo so di dati mo so dati di do re na wilde sa ma kire obala. En na sem sandi sama do nga obaka. Oh. Nou, we continuen naar het woord van Mosai. We gaan naar Deuteronomium 29. Kom nog bij. 29, dat we beginnen 9 kom met 15. Deuteronomium 29 vers 9. Keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may prosper in all that ye do. Ye stand this day all of you before the Yahweh your
Elohim, your captains of your tribes, your elders, and your officers with all the men of Israel, your little ones, your wives, and thy strangers that is in thy camp, from the heifer of thy wood unto the draw of your water, that thou shouldest enter into the covenant with the Yahweh thy Elohim, and into his oath with the Yahweh thy Elohim maketh with thee this day, that he may establish thee today for a people unto himself, and that he may be unto thee Elohim, as he had said unto thee, and as he had sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Neither with you only do I make this covenant and this oath, but with him that standeth here with us this day before the Yahweh our Elohim, and also with him that is not here with us this day. Brother and sister, Israel, Ayahawa Mousa Yahawa Taki, ala den wortu nanga fu a okra a covenant sama meki nanga akorderi sama meki nanga unu efu duden dat want tak da wo bluya wo ama konte kunu to go na new kingdom na bluya tok na legalize tok to amantaki unu di snap jaso fesmi tide fesa gado ayahawa unu de captain fu de stam fu unu nanga de elders de edemang nanga de officers nanga de man Israel. Amantaki unu dem yonkuang anga de uma piking nanga den ta volk di daw mindri in de kampu fu unu. Nanga ouru sawe kap udu nanga apesi pope go kiswatra. Dus kota ki den piking ki precies sawe kiswatra. Na mantaki musu skotak engel mus meka accorderen dis nanga amosayo to nanga ashweri to sama mek nanga unu adeifti de la mantaki ama mek unu tro en people ma mek tro en people ji ensrefi na lek sama pramisi den vaders fu Abraham nanga Isaac en Jacob. Maar een punt sami wanko eigenlijk. Amanta kwa mooi sanja. Judi ewa kai vertelt dat bijvoorbeeld dat ja de wet sa Moses meki sa gado meki Moses wet netel moro maar tegi wansan de wet nooit no bedef Moses. Hier sam tegi. Ja, het is mij dat ja de wet voor Moses, de wet nooit no bedef Moses. Moses kies den voor jiden picking voor Israël. De wet na van Mosai. Moses nooit no me kon wet van schrijven. If you know beside ik met egi tide. Ja bedoel? Da a wet sa a Mos hai Yahweh ji Moses fu ji Israel. Ategi Moses taki Moses o. Ano nanga desma disi wansa o snap da so make me o meka akroderi ja nanga a sweri jere. Mo meke nanga de wan di snap ja so tide de na mi fesi. Nanga de wan di no snap ja so na mi fesi tide de. No lezen ji ete wan lezen. Deuteronomium 29, 14, Romans 15. Neither with you only do I make this covenant and this oath, but with him that standeth here with us this day before the Yahweh, our Elohim, and also with him that is not here with us this day. Dus unu bakat tinja sotok as akra mek mit aklo sani a sweri nanga akroderi meji unu bakat tinja so outu. If you know one waka in a model dati afi waka you model say one waka you model say one waka
Maar mi zap tak boom voers ma o wiki. Omdat amosai aben karakti toch. Boom voers ma o wiki amosai aben karakti. Maar we continu na nga woord van amosai kan. Dan we jopo go na. We go nou na de Sam Deuteronomium wat ete ya. We go na Deuteronomium 4. Dat was is 29. Go met 31. Deuteronomium 4, vers 29. But if from thence thou shalt seek the Yahweh thy Elohim, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Yahweh thy Elohim, and shall be obedient into his voice. From the Yahweh thy Elohim is a merciful Elohim. He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy father, which he had sworn unto them. You see? Dus Moses het dan herhaal asem sanjeyu et sosofu akande in you Israelite edefi sabeng. Amantaki, if you day in akondre pedemanchari go, ne suku ta ayo hawa ayo feneng ta nanga heer ati nanga heer soul da yo feneng wins ide in probleem want de ude een biggie probleem ma uni esheng ta en wins ala den tani de sansa ama skrifi pot in a Bijbel den fluksa au mit unu nee de kon tek unu in al de laatste day to ama itake maka over de laatste day dat ware nee de fluk dat kon tek in a laatste day to maar toch if u arki u gehoorzaam arki as stem fu gado to want ama na wan sari ati gado da ama no gwelip unu en ama no destroy unu en ama no offergiti a akroderi di ama meki nanga unu the biggest maf unu da ama swear taki mi ogi a kondre fu kana an. Dus you amai time membre taki ina kondre pei de lek pama se nigo inslaaf na yum kisi se epi da taki no mi ana wan bijvoorbeeld mi ana sama ka no op de ma akitaki ambedai mida sama ka sembe mida u bijvoorbeeld mida u boto pasi aja yo tang op de ma akitaki bijvoorbeeld taki sama ayu minafu godolo ayayo tang ibu reito na jayo tang to omdat inomang de sandat no inomang feni bijvoorbeeld taki yoko fen godolo in a Bijbel of yoko feni jumu of yoko fen disangalati no of them akira ambedai no da santigong ayat da santigong no jay na Bijbel ibu reito of them akita mati sumanayu dan mo dak mati minafu powaka no jay na Bible Israel de black manga de ingi of them akita kong ebra sumanayu minaf para yong para no de ina Bible wiki Israel wiki da drai kombaka da sita dat no minawa Israelita mim try ko makana Mosai. Ibu reta? After malaki beya samai mi afu sa chichi mi afu lebidati yo de jale kwa man fle ta sanota lebidoti no jay na Bible. Wiki moto uit dat systeem Saudi. Wiki moto uit dat Saudi are.
Maar we continuen naar woord van Mosai kan. We gaan naar Eerste Kings. Dan we gaan naar 8 vers 46. We gaan lukken even naar Moses wang taki membre unu serefi in akondre fu feyanti. Peu penema pama charugo. Nou we lezen Eerste Kings 8, 46 go met 49. If they sin against thee, for there is no man that sinneth not, and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near. Yet, if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives, saying, We have sinned, and have done perversely. We have commanded wickedness, and so return unto thee with all their heart and with all their soul in the land of their enemies, with let them away captives, and pray unto thee toward their land, where thou give it unto their fathers, the city which thou hast chosen, and the house which I have built from thy name. Then hear thou their prayer and their supplication in heaven, thy dwelling place, and maintain their cause. So, jana King Salomo we bega Mosai, eh? Amantaki, if the sondu tegen you, want no man de na grond tapu jadi no sondu. Dat je acho bon to gadu acho bon da gadu op panya unu go in the anu for the enemy unu de fayanti unu. Dat de ma o take unu chagwe in a kondre for the enemy unu. Boom fara. En tego luku history. Unu na enigst to volk sak moto na West Coast Africa. We boom fara. Boom furu unu na yere West Coast Africa unu sabi. Tok moto. No one de travolk die de jasu nok moto in de principe peregado pot de man. Una enigste prista panya. Daarom met die go in a Bijbel, je stak in a Bijbel na full black history. Je begrijpt het? Daar man taki dat man chari go bumfara. Maar man taki ma ete. If you bethink, if them bethink themselves, if you membre you srefi. In a perspe de man chari go den I tenki ne I dry baka. To? Ne I pegi I smeek go mit amang. To? Mit gado. To? In a kondre pegi de pede man chari go. Ne I taki u sondu u du wiki sani. To? En u dry u ati. Nanga u her soul. To? In a kondre fu enemies. To? Pedeman charugo ne ubige preek gona a rekten fa kondre unu Jerusalem pegado kisa a oso pe aman bau jaman ka King Salomo bau jaman dan pas hemel kondre oyere unu begi pegado de dama o kon safe unu dama o amo ap sara tanga unu. Dus Israël asem jan sa Moses tegides ma King Salomo ama kon begi mo asani taki wena so ibe taki. Dus de mai tang her han asem sanji Israel fu Israel sapta dati ina kondre peude gado ju ala den optie fa draai kom baka na amang. I begrijp? Fa draai kom baka na amang. Den keer ki man no tisi den sandisi. Omdat de man no lobby gado. I begrijp?
If one keer kimang talk, one keer kimang talk, kom tegen one keer kimang. One keer kimang no lobby a volk fu Israël, one keer kimang no lobby de Israëlieten. Te takita, te you zou arki den video of medisi, ik kan taka mitakeng. Mine na yakana ban Israël. Toch, dat na mineng. Toch, da efu de pastor nanga desma say teach belop de Israëlieten de botaka true. De man no lobby a volk fugado. De man et tegen a volk fugado. Daarom ik de man tegen taki sinds Yahweh zei kon deze plek Jezus Israël nebos tamoro. Maar Jezus schreef in wat Israëlieten moeten uit de stam voor Juda. De man is confused no. Nooit in no actie de man taki maar zo stam Jezus moto. Jezus toch nog een Juda toch nog Israëlieten toch. Dat wij kan koteem dat Israëlieten nebos tamoro. De man no loba volk fugado ere. Met mi tegi. Want gado tegi Paul taki. Die de man actie Paul taki maar samsa gado no banga Israël ama taki nooit die. Want misref na wan Jew. Ik moet uit de stam voor Benjamin. Ja, want de backup chief Abraham. Dat de man zei tishi no de vooral de Jehovah's getuigen. De man taki Israël nebo stamoro. De man zei de no na geestelijk Israëlieten. You are confused. Aman taki you membre you schreef in a kondre pede manchari go in slavernij. Je begrijpt? Maar omdat de travolk no man de travolk no man kon bevestigen de schrift dat een na una sani zet aki omdat de man de in de kondre pede gansa ma fu de man pot de man. Maar you wan de no kondre pe na gado poti dat petak ide in slavernij. Dan na you a Bijbel let aki kan, maar we konten in een woord van Mosai. Dat we jumpen gona. 2 Chronicles 6. 2 Chronicles 6. 37 met 38. Yet if they bethink themselves in the land where they are carried captives, and turn and pray unto thee in the land of their captivity, saying, we have sinned, we have done amiss, and have dealt wickedly. If they return to thee with all their heart and with all their soul in the land of their captivity, whither they have carried them captives, and pray toward their land, where thou give it unto their fathers, and toward the city where thou hast chosen, and toward the house that I have built from thy name. You see? De maita herhala semsani. Amantaki efu membero srefi in a kondre pe de mancharo go in slavernij. Ne o draibaka ne o preki go na konja preki die amosai tak udu verkeerde sani udu wicked sani ne o draiu sref kombaka na o her ati na o her so in al kondre fu pe de mancharo go in slavernij. Direct go na rekten fa kondre want te begin om begi lek sa de man te taki im sakai kini ni spegi fesigo im di fesigo na se pesan komoto. Je begrijpt toch? Wanneer dat na se da se a kondre fu de sabi toch? Pe go na rekten pe King Salomo power oso jamang. Dape bier yasigo damfos amauyero begi. Iberia damfos amauyero begi. No me kisma kontegi low sanere. De maita herhala asem sanju ete danga langa. Ma wo konteni nga wo tu fama osaikan. Wo gono na mibri wotana 2 Chronicles 7 vers 14. Koluku sama di tabaka. Jaman takina 2 Chronicles 7 vers 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Boyo, you see? Uno moet aklat na me leere, want mine contact san ik moet uit me atie. Met tak sansa skrif in a Bijbel er. Je begrijpt toch? Sansa skrif
in a Bible na tati me taki. Amantaki if my people we mi den taki tanga sofara. Ala libis mas refi. Meja refi dim no besa pagat mina wa Israelita mi bes refi betak dati a follow fugado na de Jew na de Israelita. Alas masabasa dati. Amanotaki a heer grondapo. Amanotak everybody. Amantak my people. If me people kar mining. So, if Israel kar amaning. Ne de sukwaman. Sukwaman fesa tonta ki sukubaka famang. So, ne ilip ala den takuru do fisa ibedu. Dan pas hemel kondre oyere unu begi brada. If uno jompuk, if uno blontuk on bondru ka wame bodun. Hemel kondre no yero begi. I kan go da pe jompo ina kerke danse jaga jaga se ki skinye heike. Ama no yere. Bondru kon in lek de Israelite dan fos hemel kondre o yero begi. Er san sademan is leru da in de 400 jari. Na omdat die fu kan tang slaaf fu kan mek de man tang kongudu. No kenki we yoshi. Tan denki lek faye denki no de top da yoshi. Ma ko kontoni na nga wotu fa mo usai. No kontoni nanga a wortu fu a mo usai. Je begrijpt hè? Want die solisi je denki taki sap sani. Maar je no sap next. Je begrijpt toch? Je no sap next brother. Wogo lukwang een video voor de man sang de faman taki aman people des ma di wiki kongba in a model wiki concept dat na de Jew na de Israelite fa Bible de ma wiki kongba in a system dat de ma panya wo to di ala den blaka brada nga ala den blaka sang ala den de tra brada di de ma kosita dat na ununa den picking na do we kara mo sai nen je begrijpt toch en een soort model die si soms mij kon tegen dat im going kerk dat go preken begin no wiki collect one people that will look one video if give honor and glory to Yahweh Bahashim Hamasiach Yahweh Shai. All praise to all my black brothers that spare the truth. Barang sa dis na den bararaf unusa prata tru ina fokona fa gruntapu. I begrijp? Ti demanda ko wiki de man kostak emia na wan kun mia na wan nigga. Mi na wan Israelite fa Bible. Sa Bible etakni. Dat de ma wiki, dat de ma prata tru. I begrijp toch? De ma prata tru fu kanshi a tru. En de man hora tru di de wa de ma panyen ja he gruntapu. I begrijp? Dus you sang Meksani taki ya disi dati disi soso blakamano ano de Israelite. Ununa de Israelite. We wiki kong en we bondru kona wang. En dis na model sa bondru. Dis na atru. Sa de man besoru de trayari. De ayari sa dat ana ware. Dat ana atru. Dis na atru. Ma unu egi blaka barada ko sor unu atru. Da we wrak. Maar met na wet man be op snapu so. Tegi wet man tak dat na lek fade man le tak de na de Jew. Alas ma bribin de man tak na de man de Jew. Alas ma so yi dat no na wet man adu. Maar te si blaka man kon dat want tak je hati egi volop je hati egi a kleur fise abi je hat ding. Tanga sranan sref lu ko de blaka barada fu ja sranan sref de ma wiki ko ina tru e prata tu. Ai Israel is it. Is na de man sa wiki. In de ook vaak rond tapu. Ala den blaka barada. Dis na model sa wiki kon. Je begrijpt dat? Voor bondru kawang. Dis na model. En een soort model sa de masoru in ala de voor u. Dis na model sa amos ha je badum. En wiki. In soort ala den krawang. De sondu sa den do. Voor de man kak motor uit a model ook toe. Je begrijpt? Want if de man in een kerk in een man heeft hij dat hij in motor in sondu moro. De man in tegen de man heeft de wet net el moro. Maar de wet fugado betekent dat tei borokos tei sondu dat want ik boroko gado wet dat betekent sondu
We continuen dan gaan we van Musa. We gaan Nehemiah 9, vers 26, committee 28. Nevertheless, they were disobedient and rebelled against thee, and cast thy law behind their backs, and slew thy prophets which testified against them, to turn them to thee, and they wrought great provocation. Therefore, thou deliverest them into the hand of their enemies, whom vexed them, and in the time of their trouble, when they cried unto thee, thou heardest them from heaven, and according to thy manifold mercy, thou givest them Savior, whom saved them out of the hand of their enemies. But after they had rest, they turned evil again before thee. Therefore lettest thou them in the hand of their enemies, so that they had the dominion over them. Yet when they returned and cried unto thee, thou heardest them from heaven, and many times didst thou deliver them according to thy mercy. You see? Amos ha Yahweh amalop Israël, maar Israël nu lop Yahweh. Amantak toch unu ongehoorzaam ama, en unu oposnapu tegen amang. Toch? En u ponk alading u kotak ulibi a wet fama na baka en werkelijk toch na san sa de mai teach in a Bible to taka wet netel mo to de mai liba wet baka de man go begin de man liba wet baka daarom ik am Musa ne tak man san so marere de man liba wet baka de man go begin na Matthew taka wet netel mo mo tak u liba wet fu u bonka wet fu pota u baka manolei en u kier den profeet sang be getuigen die unu confusor unu talat eluku na umdraai kombaka na amosai unu wan yere de sandati to omdat we doef tumsi furu takru ibore daarom meki ama lipiu to meki go na yu feyanti ama seni go meki go ay feyanti de wan de ati bron tapi to in de tente aptede in probleem. Namelijk in de tente heeft die probleem dat je krijgt, toch? Dat je karamaning. Dat mau, dus dan dat je to karamaning ama, dat je novos helemaal kondre oyere unu. Je sam heaven toch? Dat zijn helemaal kondre oyere unu. Omdat hij ap fu amang bu ati. Dat ama eju unu, ama eju man sakan korede unu. Je begrijpt? Voor uit de anu fu ufeyanti na lek fa mo deptem ubedenu in anu fu ufeyanti in Egypte amasen Moses kom. So ama besen san som to go save the Israelites na omemang ama isen go fugon. Keti dan disnali amam samo sen ko save una suna ya hawasai do saplek Jesus. I begrijp? Maar dat na to krei karamam. Ja, maar uyere na hemel kondre. Toch? Maar matak wan falak sanja, maar matak te amam tek unukba, dat we konfen urus, dat we draai go do evil baka, we draai go do sondu baka. Daarom mek ama lip unu no in de anu fu unu feyanti fu de man ap makti over unu. Toch? Maar man toch ma ete, if de krei, toch mooiere in hemel kondre, dan mo poor ding. Nanga misari ati. Dus mis ete no de amampuru omelesi. Mis teleka de tide ete no drai no karama baka amai puru baka yere Israel. Dus Israel ala de man in a Bible etaka semsani. You pastor wang no tegi de sandisi. You pastor o tegi no moto dati bribi. Bribi. Vinci e sikis refe askifi kan de traki aisari ya sotrata marie de bribi. Bribi. No meka man kori yere. Maar we continuen dan naar wat van Mosai kan. We gaan nou naar
Isaiah 64. Isaiah 64 was start na vers 6, dat we al eens gaan naar 12. Koluku sa Isaiah tak. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy ranks, and we all do fade as a leaf, and our iniquity like the wind have taken us away. And here is none that calleth upon thy name, that strideth up himself to take hold of thee, from thou hast hid thy face from us, and hast consumed us because of our iniquity. But now, O Yahweh, thou art our Father, we are thy clay, and thou our potter, and we all are thy work of thy hand. But not wrath very sore, O Yahweh, neither remember iniquity forever. Behold, see, we beseech thee, we are all thy people. Thy holy city are a wilderness. Zion is a wilderness. Jerusalem is desolation. Our holy and our beautiful house, where our Father praised thee, is burning up with fire. All our pleasant things are laid wasted. Wilt thou refrain thyself from these things, O Yahweh? Wilt thou hold thy peace and afflict us very sore? Israel, amo saitaki, a wortu, famo saitak, na lekwang exam kanta ken. Amo wortu famo saitak, ade junu fu kolesi fu sirefi ko taken so. Ade gewoon potiju openbaar ju in a Bijbel fu kolesi fu verstau sirefi. Amo dat wala mala de onrein. Dan? Unu righteousness na lek wan doti crossi, doti crossi. En we alamala ekenki leki wan blad. Ta? En unu sondu, na lekite a winti sai wai teken chagura tonta ka a hippie. Ta? En no as manede sai e kari tak e boy. No funo de bet aan woord tak e. Ko stop do de sani, ko kara mo sai. Ko kara manening. Je begrijpt? Want wins ondanks aman draaien versie junu, maar ko kara manening, want aman draaien versie junu. Da aman draaien versie junu. Nee, shaman mek isi de tackle sai te kunu da, mek ala den tackle te ko sai te kunu de fu unu sondu ede. Ta? Maar man te ama tak na yuna unu gado. Yuna ufada yuna Yahweh. Ta unu na aklei adoti en amatak yuna apotter. Ta wala mala na woroko fi anu. Ta mama taki boy magado no op arti bono so furu en no denki unu sondu go for altijd. We begi wina you people. Amataki Aladdin heilig de heilig foto de tro wilderness na science refi tro wilderness en mamtaki Jerusalem refi kontrom wilderness kotak vernietig sabana to amantaki den beautiful also peden paf unu be begi broang a fire ala de mooi sani funu vernietig amantaki ma efi no ma luku den sandisi no amantaki gado taki ma gado la luku den sandisi dai hori chiso pasensi wanda saudi aso kuna continue we get fuck up. Je begrijpt?
En amanuleo. De mooi osse funu sa den vaders funu be gita kontron so sani. Ala de mooi principe a mo sa mek dunu kontron so sani brada. Ne o kisa ji ta sani. O kisa fugotan ini pandasi. O kisa fugotan ini bokosu. O kisa fugotan ini ghetto Israel. Wake up da o shall true. Come ko moto da so da wala mala da o buena. Le fa o konsamo na so o gwe samere. We see the guy play biggie thing, give me off your play actor man, give me off in here, takanga me off here, libi one fasi. Wala mala ugwe sama, ukonja sama, wala mala ugwe baka sama. Tawa no fika ja. Na lek fa de mabe go sama na Egypte, tawa no fika la pede ala mala mosa ipuda pe sama, chagwe. I begrijpt dat. Dus unu koudrai kom baka, want ukisaji, ukisaji dede. In plaats van kisaji libi o kisaji dede, luku pe wetang, luku pa we libi. Inom denki dat bij voor dat I abe betre, moro, I brada da je play bigi tenjeng. No, de oso pe wetang ja so, ala de oso sa wetang ja so, winsi oso pi ab 100 camera, de oso is na next jaar mo sai, want if een bumbu storm kon sa aidu. Sa aidu, ai bo kwa hi bigi te oso fi dati. Dus je noemt je de principe van de ja Europa en van mij dan ja zo dat met dat bigi. Dus dat is naar rommel. Naar rommel. U kies die rommel. Unu lek de Israël te u kies die rommel. Voor pedem mooi oso u bedem mooi pres u betang. U betang mooi pres ala den principe control sabana. Maar ho luku voor pe u kies die. Nanga peu kisaji nanga peu bemdo. Yere kan oluku an video. Je ziet de principe kisaji Israël. Na den president kisaji tang. Da me kai den PSA rommel. Peu kisaji bumbu PSI. Na kisaji rommel. Je begrijpt? Konta in ghetto. Je begrijpt, una no wan fa fu sefi. Ala seifa gronta puna sem fasi. Sabi? U libi boom, gote ke o gi. Je begrijpt dat? En dat ano away. Dat ano a style van leven. Je begrijpt dat? Goeja. Dit is nou een voorbeeld van kingdom. Pay libi, gota in rommel. Nou een voorbeeld ja. Tisi bem kisaji. Nee kisaji ta asani. Kontang na den sotu takur soort presidency. Israël, wake up. Israël, wake up. Koudrai kom bakana amosa Yahawa. Faman puru kago bakana oso. Wake up Israël, wake up, wake up. Israël, na draai no mo kan draai kom bakana amosa yere. Meku kisa jibung voor in plaats voor ogri. Want de president ano president voetang. Je begrijpt? Waarom de gaso schrijft toen in ghetto mik moto. Ai, maar nu zal dat prem konja Europa jam na bembung. Oh, na se Filipia gwa ngalanga. Maar ko kontonya nga ortu famosai. We gaan naar ICA 55-6 committee 9. Ja, zo amantaki. Na Isaiah 55:6. Seek ye the Yahweh while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Yahweh, and he will have mercy upon him, and to our Elohim, for he will abundantly pardon. You see? Amosai, Vinci karama, if karama wo feni, toch? En if usukuna man, ukaramang, usukama ukaramang wo feni en amosaka kwa unu. Maar, libi den wicked san funu. De man sa abi den
unrighteous thoughts. Dus de takro denk je, dus je tegen contact ons aan, dus in plaats dat je zo. Dus met andere woorden, a wet etak im hori, te de tak no a wet nom hori. You na unrighteous thoughts je abi ina bun denki. A denki fi no bun. Begrijp je? En wins ukara man, wins udrai komba na man. Amo absari atinanga onu en ama oju acte pardon. Je begrijpt? Maar you say konanga de unrighteous thoughts e denk tegen de sma boon lolo sani. Kolis acte am ICA 55 we don't poga vers 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Yahweh. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. You see? I wave you nang away from Mosai anawang. You denki nang man denki anawang. To? Fa a hemora agronta puna swama way hemoro you. En so ook tu ama denki hemoro you. Dus you say kon nang tra denki kontak tra sani sansano de in a Bible. You denki of je ko denki tak ja ma gado. Dus solicita unu keer ki mai taki we taki let gado make mistake Dus bijvoorbeeld, hij werd voor Mozes niet helemaal dus Jehovah zei kompure, Jezus kompure. Dus kado me kwam mistake voor Israël wat wet. Boy mo teki wan sanyere. If a wet no be tel moro toch? If a wet no be tel moro toch, de Judis toch, ube libi shuti. Want dan, a Mozes hij bo kontek unuk bapur daso. Maar we tan sondu mek amano kontek umoro, want sondu na tei boroka wet famang. De man de mo teki wan sanyere. De man zei dat de man kies heilige geest. Met de man siribi dat de man wiki dat de man komt, dat de man wiki dat de man wiki man, dat de man drinkt een boentere. Dat de man kiest en zegt van kan dit de man niet drinken of kan dit de man niet was in een manting. Dat de man contact rommel. If je hebt probleem, ja heb probleem, hoor je probleem voor je wang. No kontegi sma rommel. En sana kom tegen ons aan. Dat is maar takken. Die dibri tof zodanig en alle zijn dat deel naar Bijbel. Tak dibri odu wonder. Dus die go in dat kerk van ma isha man was ma op wat ik halleluja Jezus. Boy, amo sai tofo. Yo na fullness. Daarom ik amantaki. De ma olongo na man. De ma tak Lord Yahweh. Da ma utegi de man taki mi no sapiu. Da ma utaki ma mi pur o mi dressi o men smart api nen tok. Ma utegi taki no mi no sapiu. Oh. Ko kontoni na nga wotu fa Mosa yere. We na Psalm 105. Psalm 105. Nou, we gaan eerst naar Jeremia. Dit is nog een mooi toren. Een mooi toren de gaso. Dit is nog een mooi toren. Jeremia 50 vers 33. Jeremia tak zo. Thus say the Yahweh of hosts. Amantak di sa gado taki. The children of Israel and the children of Judah were oppressed together, and all that took them captives held them fast, then refused to let them go. See, amantaki, gado taki, dem chief Israel, nanga dem chief Judah. Dat want dat northern kingdom nanga southern kingdom. Dus gado be prati den a kingdom voor de 12 trop. Abeji Benjamin Levi nanga Judah. De man controle Judah. Israel controle de ingi. Toch? So, daar man taki. De man de samen in onderdrukken en teluko. Udena srana, udena alle principes dat pena wanga de man de samen ude in wa onderdrukken une draai we tabusi. Toch? En amatak da alla den maladi tek den in slavernij, houd den vast. De ma horu dape. De ma e weiger voor sen unugwe. Hier is aan Mosai daki.
Dus if you denk dat je taki bijvoorbeeld taki yo go suku persi na Afrika fe go tan wala malabaka ino feni. De man no meki de man no lata sanda tufi unu ala blaka man kom pour da petagwe. Na mo sa yu kan ko pour da pe. Lek fa man kom pour unu in Egypte lek fa farao no be wa mek ogwena so in a model lisi unu select mis o kar no no de to mis o kar no de mas no mek ogwe. Want zeiden die afslag van de schaf sa de man do de in place de man charu ko por baka pe de man sa de man do de man libu da pe de man gwelip unu. Dat de man do, dat de man go in Europa, de man lip you dape. On contre pays bigis man no sabi. O kontenu na nga wotu famosa here. No de wo go na Psalm 105. Psalm 105 vers 8. Go met 11. He had remembered his covenant from ever, the word he commanded to 1,000 generations, which covenant he made with Abraham and his oath unto Jacob, and confirmed the same into Jacob from a law, and to Israel for an everlasting covenant, saying, Unto thee will I give the land of Canaan, let the lot of your inheritance. You see? Amos Aitaki, he had remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. This is een 1000 generaties samen dat amai accorderi dama mekanga unu. Ama o remembering voor 1000 generatie. Ay miti me anga ide gaso ook toe. To? A ook akroderi de ama mek nanga Abraham nanga Ashweri nanga Isaac kodoro tena Jacob. To? Fu an wet nanga Israel ji wang forever. Dus voor die altijd. Die altijd accorderen met die Israël die altijd dat want taki mianga ide gaso togo lees de boek van Moses voor de wet daman poti en die altijd en die wan piste no mo en die takite op Nieuwe Testament kon aan hotel moro die altijd gado ne confused brother gado tak minusa so tekst in a Bible gado tak e woord sa taki ne try kon amabaka amata ke woord sa mataki. Nee, draai kon aan mijn baka. Dat zou je ook tegen me. Als de donsman die je vindt, kost door in de kerk voelen, ik kon door in de persie voelen, we tegen de smak dat je, halleluja, in the name of Jesus, hij werd voor masra nee termo, in de name voor masra, dat je komt bij baba shagara bagara babarak, no bia, no, a woord voor man taki, akroderi mekiji, altijd nanga Israël. Taki a kondre fu kana an au giden. Ta au giden fu lek van de stee van de stee van zijn dat want taki en altijd na jabeng. Israël wikik moto uit as serbief de manisi. De man so charu go lasi, de man char bon fur fu go lasi ba. I denke lo fu fen bon fu brada nga sako in a origineel truja. No. Omdat de wan libi takur libi dat de wan hode werd voor amosai. Maar met de chare wakaso. Judgment day, eko one day no mo. We kontoni na a wotu voor amosai. We gonna na Jeremia 36. Jeremia 36. 5, go met 7. And Jeremiah commanded Baruch, saying, I am shut up, I cannot go into the house of the Yahweh. Therefore go thou and read in the roll which thou hast written from my mouth.
the words of the Yahweh in the ears of the people in the Lord's house upon the fasting day. And also thou shalt read them in the ears of all Judah that came out of the city. If maybe they will present their supplication before the Yahweh, and will return everyone from his evil way. For great is the anger and the fury that the Yahweh had pronounced against these people. You see? Jeremiah tay ama commanderi Baruch na wamde man sande ina Bible too, maar de boeken dat de man pour ina Bible, de man kal apocryphal. Maar omens man ne bribi ina boeken dat na den zaak. Je begrijpt? Maar dat je bribi zei, na woord te fama usai. Je begrijpt? Dus dat amantega mataki gole isa buku disi festes de award disi ina also fama usai. De lezen fest ala de chin Judah. Dus Judah Benjamin Levi nga Judah. Ta? Sa ook moet in ala de foto kom. Je begrijpt? Ik ga go in de yesi. Tapwa de isa na faster day. Ta? Na mataki boyo. Na mataki kan de sa de ka smek kan de ka saka den selefi de kon smek begi festigado. Voor het motor in de takro heeft ding. Maar zij de meka mantaki kande. Dus omdat fa unu e pish a woord to ja so de Israelite barada voor ne wiki in de fokon fa gonta fisha. Kande unu osaka osrefi tak ai kogo begi gado eram. Voor de sondu jodo. En semsan dat die Jeremiah tegi Baruch tak go kande de wani, kande de begi do saka den srefi voor Friday srefi. En you ook to kande yo wani short tranga yesi jude. Die soort tranga je ziet doen. Je weet het, want ati bono fugado, ati bono fugado toch na fire de saman taki to, saman taki commit unu na fire ade, dat want taki amanjanga wanga ugi, if you no sabi, ik mita ugi. Continuere. We gaan naar Baruch. Ama komande this day abuku this day in apocryphal ta 14 buku sa man pour uit de Bijbel. Kogo luku sa Baruch taki Baruch 2 vers 30. For I knew that they would not hear me because it is a stiff-necked people, but in the land of their captivity they shall remember themselves and shall know that I am the Yahweh their Elohim, for I will give them an heart and ear to hear, and they shall praise me in the land of their captivity, and think upon my name, and return from their stiff neck, and from their wicked deed, from they shall remember the way of their father, which sinned before the Yahweh. See? Baruch taki, asabi taki, de no wani arkimi wan de wan tanga neki follow yesi tranga top. Maar ina kondre fu unu peude in slavernij, pede mancharugo, wo membre usrefi si, a semsan sa Moses taki na semsan ala de mai taki wo membre usrefi. To? Da mantak da wo sapag dat ay na mina unu gado. Wanta mo gyuwan ati nanga wa yesi fu yere. Da wo preisi in a kondre peude in captivi da wo preisi amaning. En wo draik moto fu ala den takuru wanga de wicked sansa wedu. Da wo fos wo membre den sani fu unu de forefathers fu de sondu. Zou sondu before be amfescado. Dus wins fa ik draaien kon a semsani unu a accepteer a sondu fu unu forefathers plus dif unu. Wama remember unu selefi ina kondre peude. Ala de man no kan taka semsani da de man no ne taka sandati. De man no se snap se a fesa kerki selef no de no sabi so man de acte Israelite. De man no sabi. Dus you snap in wa kerki you like wan black man of wa ingi you know wan Jew da je tak dati de Jew na Israelite ba je tak ja wan Jew dat soort heilige geest abi. Soort heilige geest you abi.
Soort openbaring je kies naar die Satan voor hoor je in Adom. Ik moet zeggen, je kies openbaring voor Satan. En niet voor Gado. Alla de man die kiezen die openbaring voor Gado, de man sa de Jeremia, de man alla de man taka semsani. Je wa kies die Satan kota kwa hetra sansa wet man taki. Maar toen heb ik een rommel leren. De man die ook kies in de soort rommel voor je 400 jaar ik bouwde in een soort libidisi. Oh. We gaan naar Spreuken 3 vers 5. Bravo. 3 vers 3. Vers 5. Trust in the Yahweh with all thy heart and lay not unto thy own understanding. Maar dat je bribi in gado na ngay alay ati no ko na ngay egi denki. Kontak law sa na ngay egi denki tak ik is openbaar nga di silati naf na sam firi. Firi pot un probleem. Firi mek tide de we libi fanya. Oh. Ik zie egi firi no. Libi na ngay egi firi na gron tapu di si yosi. Libi na ngay egi firi do siere. We gaan naar Ezekiel 6 vers 9. And they that escape of you shall remember me among the nation, whither they shall be carried captive, because I am broken with their whorish heart, which had departed from me, and with their eyes which go whoring after their gods, and they shall load themselves from the evil which they have commanded in all their abomination. You see? Amandaki uno escape dus net wat ik zeg dus dat sapte telo weto telo la gesle ki go kibiri to maar amandaki ondanks you gwe you o remember you sleep mindri dem tra volk amai tang herhala samsani broer. You you must remember yourself in mindri den volk die wakai lontu. Yang ay saka bro, kay sakay ibu ko pot ko chai go ikakalasi. Yo membration ni chai gogo, yo member yourself. To? Peleman chari go. To? Want uno na lekto wants my uru Lekto wants my uru. You wants my uru, we go uru ang tagadu. To? Wees we libamang, to? We libamang, da go uru lang atagadu. Want amatak ena wan jalo sugadu er. Epi sabasa nati, amana wan jalo sugadu. Des unu ay esi tagadu fugo o uru lang atagadu. Iba ma amantaki. You sa sheng, yo shengi srefi, te yo sheng futeishi tak edep takuru de du. Nanga de abomination. Dus take of kisi srefito. Na shengo broko wala malakak sang. Al di teichong. Na de takuru di sudu yo. Na de sandis udu. Sheng o broko unu. Maar atenati. Ama if you think you way da amau teki. Ma tok yo sheng tak sang. If mi be sabi yon. Shengo broko unu dat amantaki. Kan. Da wogoluku. Den takuru, toch? Den takuru sawe do. One video voor den takuru sawe do. Je begrijpt de abomination en de evil sang. Sang woki shengi to kisu srefi sa voor de sang saudo. Je abi spijt van voor saido. Ook al luku den takuru do sawe do. De way sa boom voor no want moten say one content in the way disi. Ai. Maar just ben de kon sa just unu. Wicked. Israel, is je de way die de way is na takuru je way en dan kan de one bon spirit nooit if u continue in at soort models unu like black man nga ingita ko get fuck up ook moto in de soort way die gado da meki hemel anga grontapu na poti libis ma kwa grontapu na poti Adam nanga Eve ano poti Adam nanga Steve. Je begrijpt? De soort takru soort libidisi. Kenki den motor uit un systeem Israël. E fu tanso doro in a modelisi a mosai o Josh unu. Kan wake up Israël. Wake up.
ook moeten uit het systeem dus. Een model is niet charugo one pressing. Een model is hoor ununa baka. Israël ook moeten in de soort sandisi. U gogo libi lek fa amosai wanu libi righteousness libi. Uno ko libi fanya. Uno ko libi lek una peresetang. Uno ko libi lek una fafusrefi. De sandis na takru yeye. Takru spirit. De sandis ef na sabi te gili tok. De psalma kasma utaki yabi langati. De sandis na hebzuchtig en me go potusrep in de soort tombe so fai kan si wans maar kayang abasem asem kota kasem manenge da yo taki ilo biamang. De sandis na takru yeye. Na soweshi na de libi soweshi lek na libi. Je vindt dat in one mamoro maar je gote kwam een vrouw die weer lek kwam. Zij denk je do. Je vindt dat in one vrouw moro maar je gote kwam die weer lek kwam vrouw. Ja wan kabu in a fustang. Wie ik moet in een model Israël en zo denk gaan voor bij liba fesi. Ala nesa idenka zomaar no. Idenka zomaar motegi wan santide. Idenka zomaar de man voor denk Midden-Oosten dat pe kondre soort kuli kondre soort Arabiri man. No one de wet man is de mindri in sa side no. Omdat de man is ko in die mindri. Im saptaki abi a boy saibe aboko troa meisje. A meisje saibe aboko troa man. Im nu kote you have falen vrouw of de man weri no. De vrouw of de man lecture aan de man saptak if de man is ko mindri unu uklari. En na Samson dat epsanga unu. Klari Israël. Wiki moet uit sani. Wiki Israël. Wiki. Israël. Yes. Gwelip alaren takuru we disi. Disans na takuru ye, na takuru firi. Dis ano away sang libi. Ulek blakaman nanga zogenaamde ingi. Moro furu blakaman. A osof Juda. Je begrijpt dat. Kenki u systeem. Want a systeem fu hebi a osof Juda. Benjamin Levi nanga Juda. Daarom ik am mosa senunu go in nanga bototok. Want a systeem fu a libi fu bet takru. Je begrijpt dat. Kenki unuwei. En om kontegi mi tak dati bijvoorbeeld dat ay na mi firi na mi libi. Mi mag du samuani. Sandat ne oroko in mere. Pam de gaso mi dat ne ko oroko na fami taki bijvoorbeeld tak isa na sma libi. Am mag du sawani. Mi mag du samuani no. Je begrijpt dat. Mino mango luka sandati. En mino de in de soort way dat tak bijvoorbeeld dat liba mayon. Na man firi, na man mag du sawani. No. If a man die sabi leki hawa shai, if a man bedenka san dat to, tak na unu firi u mag du sawani to. Nooit a man no bo gel libi na man kruis voor de man speaker a man fu sondu ede. A man no denka san dati. A man sap taka san die die dape na wicked. Ma bif ko offer mis refigi. Daarom ik kan draaien, ik mocht ook bakken uit alibi dat kom bakken. Maar if mama denk dat Esa imak du sai wani yo, mek de man du sai de wani era te du sani. Atef Moses de man kari kon dat ik go tro homo, de man kari kon de man stomi kiri klari. Dan no man kon gi al elibi hi ede. Ama no go tegi gado taki gado mek de du sai de wani na de fila, maar tak no me go doen. Omdat you wani mu kon true. Ni de man go speaker man fu yede. One time tak amandu sawani amandu sang you attack rufi mek amango teka asandati so fi kan try kom baka fi moto uit a we dati dai kis pardon wan fosi pardon no bede na ibrudo be pa ifeng des no manam ko tegi mit dat na of pay for betaki sang you na homo heart no ala sansa gado e hart me hart. Ala sansa gado e tegen me. Tegi me kisabe. Fino be sabe SD. Ino be sabe tide. Me tegi no de me kisabe. Ala sansa a God of me. Di fu Abraham, Isaac na Jacob sa I heart. Misrefe hating. If ataka I hating fe I hating fe anti me heart me fe anti. If ataki I heart wama sa enya agu. Misrefe hatas ma dat tu. Daarom King David tegi dat je ala sansa at sa tegen me tegen.
Je hata san dat die misref je haat in King David teki gado. We misref toe. If one sani sam no de bon in gado ai. Ala san sa gado tak unom do in a Bible ma je doen me haten ai. Dat ko kier mi. Maar ko kontoni na nga woord van Mosai. We gaan naar Lucas 15 vers 18 tot 24. No, we gaan naar Matthäus 4 vers 17. Go luku sa amo saita. Sa Yahweh saita dape. If Yahweh saita kwantrasani. Matthäus 4 vers 17. From that time, Yahweh began to preach and to say, repent, from the kingdom of heaven is at hand. You see? Yahweh zei deze plek Jezus, hè? Amano kon tegen kita dat hij bijvoorbeeld dat hij im zondu. Die awa vrouw be kona man, die de man taka vrouw uru. Na man tegen de man taki soort van voelen voor zich dat brengen soort van voelen voor zich op brengen eerste stong. Tapas maar if you no do no one zondu. No one man do. Maar dat is mij guasman, maar dat is mij opogwe. Amano tegen smatak dat taki bijvoorbeeld dat kuna go de tanto sondu. Ama tak no go maar no sondu moro. Dat want tak inom sondu moro inom duasan dat moro. Dat na genade ama asma feni ondro amang ondro Yahweh sai. Maar if you go continue doing, you get fuck up. Da amang taki I think that man begin to teach a word to Amosai. Asansa amantaki im try you libi kenki you system want a kingdom fugado de cross bay. Iboreta amano tegi des matarat utan kontoni kenki libi dat want ka wan di be do fosi ibe hode wet fugado fosi de nom horde moro. To want bijvoorbeeld ibe de wan vervoer man dat in bekeer dat je dan furu pe ascrivi na wet dat inomak voer moro dat tot dat inom voer moro to alen takuru du sai be do inom du de moro dat na in bekeer maar ko kontoni na out famosa wogona no vos wogona Lucas 15 vers 18 go mis 24. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I'm not more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto his father, I have sinned against heaven and in the sight, and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. But the father said unto his servant, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to marry. See? This now a age story Israel. Wat age story nou een soort story like bijvoorbeeld story in een mato, in een soort systeem. Maar nou een systeem voor wiki u Israel, voor wiki u Israel voor wiki. Amanta dus na amanji een soort age story voor een thing na een boyang empa. Mana jiu Israel amai bodul unu nanga amosa Yahweh. Amantaki aboy lasi no aboy lasi madema fena man baka to aman bedede ama wiki baka dus amang
Gweli ben pa, na man drai kombaka ne pa na man tak mi pal ku mi kombaka era. To? Maar mi no de waarti fi voor mi de juson. Maar met mi de wan hei dinari fi. Je begrijpt dan? Na pataki no, na pakar ala den dinari fi. Tak utakorosi konda opo damas na masking. Weru linga damane anu. Ibarat na nga sujamane futu. Ibarat na man tak ukiri skapu da ubo di me kunyang. Ibarat nere man bigi presiri. Ja, dat vond ik te you komt er unu draai kom baka na afara na prisiri wo feesten brada na lek saman bedoelen na Egypte ama punes man na Egypte to ama punes man na Egypte da man chades man motor uit Egypte go in na wilderness ama gide wan di sadema musu membre to da man feesten te pa di dati iboredo. Dus zolang je doet overwinning, Israël doet overwinning in een van Mosai, Jehovah. Na feesten en dat op sabaka, na trompet, na poko, na drum, na dansi. Je begrijpt toch? Tamam te woordrijk kom ik aan een potente usondu. Daarom ik Mozes taki. To preek dan voor hemel kondre oyer. Daarom ik aman taki. Hemel kondre oyere unu. Want daarom ik aman tak tu taki. Mi sondu against hemel kondre nangayu. Je begrijpt toch? Dus na unu ama ebodul. Daarom taki. Asoon da belas bedede na wikibaka. Dus aman jewan age story. Da imshi a tekenen taki. Lazarus bedede amango wikaman. Toch? Want aman tak Lazarus be siribi. Amatak as soms met lassie, maar afen baka amatak mi konji de lassie skapu voor Israël. Dus Israël if you know one wiki, dan is dan sribi are. If you know one wiki, dan sribi. Want Jehovah zei die sapelek Jezus. Alles aan samen taki amatak ino age story. Ik mi tegen je fino besabi. Maar if you na verstaan, dan you know sheng. Antaman tegen Petrus taki Petrus. Ataman betakin de age story. Petrus tak sama saya teh ya tak nomo in age story gidesma na matak amek giyu amek gideng awo kontoni na ngawo tu famosai wogona Mark 1 vers 15 and saying the time is fulfilled and the kingdom of Elohim is at hand, repent ye and believe the gospel. Asam sa negwang dus de man take ina begin ko ina kaba ook toe de man kan tak im draai kom baka na pa draai hoorde werd de man tak repent de man ebo do tak im kon dat i bribi wana is dong no im do alles aan sa werd taki dat i bribi a gospel na atru in ja hawashai disaplek Jesus ko kontoni na nga wotu we gonna 1 Johannes 1 go van vers 9 tot 10. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. You see? If we bekend unu zondu en as zondu voelen de getrouw en recht, toch? Voor oefening vergevenis, toch? En amo kring uno onrighteous de onrechtvaardig zijn zou wij doen, toch? Maar if we tak dat uno zondu, dan we meka mosai wan leemang en dat woord van mosai no de in uno. Je begrijpt toch? Ik kan best wel maar contact dat mino zondu want in atemi mi miskier mi barba mi agu. Oh. We continue naar woord van Mosai. We gaan naar Handelingen 3 vers 19. Repent ye therefore and be converted, that your sin may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of Yahweh. Asem sa negwang alanga Israel. Yabi kenki koma kay na oru system, meki sondu guerre. Yabi si en look tak eno sondu moto ina sondu yabi moto uit as system saide. Maar we continue.
Nanga woord van Mosai. We komen naar Openbaar 14 vers 12. Here is the pace of the saint. Here are they that keep the commandments of Elohim and the faith of Yahweh. Zie? En want dat is de patiëntie want dan de heilige one. Sa ehora de wet fugado. Nanga biribi in Yahweh. Dus dat niet tussen zij hoe kan doen. Je hoort de wet fugado plus je biribi in Yahweh. Zij sablek de. Je is aan moeilijk. Maar je komt biribi wan zeggen moet je liever wan zeggen figo. Of je doet zij wan doen. Je doet zij wan doen. We gaan naar Openbaring 22 vers 14. Openbaring 22 vers 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. See? Moro kri no ma fenere bro. Amala ki bless gide one day do ama commanderi for the ability for sa going there. For ability for the bon for libi na for sa going the port of a kingdom. You begrijpt? Dus de man tegen taka a wet neter moro. Dat want taki man taki bless gide one day do the wet. Dus de fini do the wet mino den kyo kis bless here. En met gi me ki sabi. Want dat na script na laatste boek of a Bible. Dus we gaan sauden kona kaba. Dat moet ik shalom Israël. Die honor and glory to Yahweh. Bahashim Hamasiach Yahweh Shai. Me praise Allah den brada. Een blessed day voor a Most High Yahweh. Sapanya ina fokone ina grondtapu sa wikiko ina true. Dus dan nou de ulezi utakiti de over saumus doen. Maar dan het deel zei kon, het derde deel zei kon dat we taki over sang tsa offende plaats te udu de sandisi. Dus dat over we taki te we komen in het derde deel. Dus sa offende plaats te udu de sandisi ukona wang, ubondru kona wang, ubondru kona walek Israelite, hoorde werd van Mosai, dan sa offende plaats bakada sang te udu de sandisi. Kan? Dan tak shalom, shalom, shalom Israël.